May masamang binabalak si Roberto kay Tanggol. Huwag kang sasamot sa entablado, ha? Matindi ang galit ni Santino kay Tanggol. Hindi natin alam kung ano nasa isip na baka kung anong gawin niya. Siguraduhin mong ito na ang huling gabi ni Tanggol. Ang taong kinamumuhian. Hindi ako nandito para mangako sa inyong lahat. Nandito ako dahil para tulungan kayo. Nilalagay niya ang sarili niya sa panganib. Tina-target siya ng mga girero. Nagdadalawang isip ka pa ba? Ang mga boses ninyo at ang inyong mga kalagayan ang aking magiging sandata upang ipaglaban ko ang karapatan ng lahat ng tao sa Maynila! Pinatay niya ang Kuya David mo. Kung hindi mo siya mapapatay, ikaw ang papatayin niya at ang tatay mo. Pindutin mo na yan! Sige na! Burahin mo na ang taong nagdadala ng kaguluhan sa buhay mo. Burahin mo na! Pindutin mo na! Sige na! Pindutin mo na! Sige na! Tino! Sige na! Pindutin mo na! Tapusin mo na to! Sige na! Mina! Mina! Diyos ko! Diyos ko! Rhoda! Rhoda, sumagot ka! Si Tanggol! Papo! Fatima, kailangan na natin umalis. Mas lalo lang tayo mapapahamak dito. Sige na! Si Tanggol! Bilis! Uy! Tanggol! Tara! Bilis! Bilis! Mga kababayan, sa ngalan ng aking pamilya, magmula sa aking lolo na si Don Gustavo Guerrero for Congressman. Ang aking lola na mabuting asawa ni Don Gustavo, Pilar Guerrero. Ang aking ina na si Jackie Guerrero for party list ng kababaihan ng Maynila. At ang aking ama, si Mayor Roberto Guerrero for Vice Mayor. At ang aming mga konsihal at kapartido. At ako po ang inyong lingkod, Miguelito Guerrero po for Mayor. Mga kababayan, magmula po sa aming puso, maraming salamat po sa suporta ninyo. Aasahan namin sa darating na eleksyon, iboboto niyo po kaming lahat.
Kompleto kayo. Nakaw. Sa lakas ng pagsabog, sigurado paglalamayan si Tanggol. Bakit, Santino? Bakit tahimik ka? Hindi ba itong gusto mo? Patay na si Tanggol. Ako sabihin nagsisisi ka. Nakuha mo na ang hustisya sa pagkamatay ng Kuya David mo. Tanggol! Franco! Hanapin mo sa Tanggol! Dali! Hanapin mo! Tanggol! Olivia! Sige na! Olivia! Olivia! Inigo! 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 Get up! Get up! Get up! Get up! Tumayo ka! Inigo! Inigo, let's go! Oh, let's go! Get up! Buhatan nyo! Buhatan nyo! Dali! Halika na! Halika na! Halika na, Mayora! Halika na! Halika na! Inigo! Saysay ang mga ambulansya na yan. Patay na si Tanggol. Ligpit na natin lahat ng mga Montenegro. Pag naubos natin sila lahat, tayo na mag-aari dito sa Maynila. Maganda yan, Edwin.
Tayo nang tatapos sa pamilyang yan. Balik kayo! Bakit hindi ka bumabaril? Bumaril ka! Tuwas ka ba? Hindi ba si Santino yun? Si Santino nga! Ano ginagawa niya dito? Kasama niya si Lucio! Tsaka si Edwin! Ano tayo, Andres? Baba! Santino! Kasama ni Santino mga yan. Boss Divina, di ba yan yung mga lumusob sa atin? Ano ginagawa ng Red Phoenix dito? Namumukha ko sila. Ang hindi ko alam kung bakit nila kasama yung kapatid ni Tanggol. Hindi malabong mangyari na may kinalaman ng mga yan sa nangyaring pagsabog kanina. Tara! Eto, nakita ko nahulog mula kay Santino. Malamang sila may pakana ng pagsabog kanina. Ganun na ba talaga kasama loob ni Santino sa kapatid niya para sumama siya sa mga yun at patay na si Tanggol? Grabe yung ginawa nila. Ang daming namatay na dahil sa kanila. Sana makaligtas sa Tanggol. Pagdasal na lang natin na walang masamang mangyari kay Tanggol. Sigurado naman akong gagawin ni Don Julio ang lahat. Bumalik na muna tayo sa mansyon. Baka abutan tayo ng mga pulis dito. Mga bata. Ma'am Jackie! Ma'am Jackie! Tignan mo to! Biglang sumabog ang stage niya, Tanggol! Oh my God! Talaga sumabog? Ikaw na muna bahala kay Tanggol. Asa kuso ko lang sila, Olivia. Sige, Ninong. Franco, kamusta na dyan sa meeting de Advance? Ramon, nagkaroon ng pagsabog sa stage. Nandun sa Tanggol na nangyari yun. Dinala namin sa ospital, dito sa Bernardino. Ano nangyari kay Tanggol? Wala siyang malay sa ngayon. Pero inasikaso na siya ng mga doktor. Sige, papunta na kami dyan. Sa Bernardino,
Dok, ang anak ko. I'm sorry. Hindi na namin na-revive ang anak niyo. No, Dok. Gawin niyo lahat na pwede niyong gawin. We're sorry, ma'am. We tried our best. Buhayin niyo ang anak ko. Pasensya na. Buhayin niyo ang anak ko, Dok. Dok! Inigo. Inigo. Diyos ko, kung nasaan man si Tanggol, iligtas niyo po siya. Panginoon, kilala niyo po si Tanggol, mabuti po siyang tao. Sana po walang masamang mangyari sa kanya. Diyos ko. Hello? Hello, Dinding? Rhoda, kanina pa kita tinatawagan. Kamusta ang apo ko? Kamusta si Tanggol? Tinding, pasensya ka na, ha? Nandito ako ngayon sa Bernardino Hospital. Si Tanggol, hanggang ngayon wala pang malay. Pupuntahan ko ang apo ko. Pupuntahan ko si Tanggol. Sige, bilisan nyo, ha? Bilisan mo. Kumusta si Tanggol? Isinugod sa ospital. Kailangan kong makita ang apo ko. Sasamahan kita. Dito ka lang, aanapin ko lang kung anong naging Tanggol yan. Hindi ako magpapaimon dito. Gusto kong makita si Tanggol. Gusto kong malaman ang lagay niya. Baka may makakilala sa'yo, pati ikaw mapahama. I don't care. Magkamatayan ako, magkamatayan. Hindi ako tutunga nga dito. Walang gawin. Hanggang hindi ako nakakasigurado na ligtas ang anak natin. Ramon! Ano ba naman? Isarado mo nga yan! Kung nag-aalala ka kay Tanggol, pero baka mapahama ka. Hindi ko nakakayanin yun, Ramon. Nakikiusap ako sa'yo. Sa inyo kaya namatay ang Kuya Tanggol ko. Maghihiganti ka para kay David, di ba? Ikaw, ang may gustong pumatay kay Tanggol. Walang kasalanan si Kuya Tanggol! Hindi niya pwede si Kuya David! Sinubukan kong pigilan si Roberto. Papatayin ko si Roberto! Papatayin!
Tanggol lahat ng Guerrero. Di ba matagal ko na sinabi sa'yo, pigilan mong pumasok sa politika si Tanggol, no? Huwag niyang kakalabanin ng mga Guerrero. May alam ka ba sa mga Guerrero? Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Ikaw, Tess, ikaw ang anak namin ni Gustavo. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत के अंदर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम एक फ़ोन पर रिव्यू करने जा रहे हैं। ये मैं रिव्यू कर चुका हूँ और आपके लिए वो वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, वीडियो में बने रहना है। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हम हमारी आने वाली अपडेट को मिस ना कर सकें, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं और इसीलिए आपके लिए भी क्वालिटी वाली वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आज जिस फ़ोन का मैं लेकर आया हूँ वो भी आजकल एक बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग फ़ोन था और आज भी लोग उसको बहुत इतना ही पसंद करते हैं। अगर कोई देखता था वो वाकई पहली बार तो वो खुद भी चौंक हो जाता है, यार ये सैमसंग ने इतने टाइम पहले इतने अच्छे मोबाइल बनाए। तो गाइस आज जिस स्टडी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो और कोई नहीं, वो सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस है। जी गाइस, S8 प्लस हमारे टाइम पे जब हम नाम सुनते थे S8 प्लस तो हम बोलते थे वाकई कोई फ़ोन है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फ़ोन था। और आज भी गाइस वो इतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है लोगों के दिलों के अंदर, क्योंकि सैमसंग का जो S8 प्लस था वो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन था और सबसे ज़्यादा सेलिंग फ़ोन था इनका। इसके बारे में आज मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। इसके प्राइस टैग का बताने वाला हूँ, इसकी रैम रोम का बताने वाला हूँ, इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और इसकी हर वो परफॉर्मेंस जो आपने मुझे कमेंट में पूछी थी, मैं इसका अच्छा बुरा सब बताऊंगा। आपने बस वीडियो को आखिर तक देखना और वीडियो में आखिर तक बने रहना है गाइस। मैं आपको गाइस ये भी बताऊंगा कि ये हमें 2024 में लेना चाहिए, ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये मैं सब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम इसकी बिल्ड की बात करें तो बैक प्लास्टिक नहीं गिलास दी गए, गोरेला गिलास 5 के साथ गिलास और फ्रंट जो गिलास है वो भी गोरेला गिलास। टाइप सी की कनेक्टिविटी, कैसी कर्व पैनल है, इसमें बेजल है ही नहीं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, एक फिंगरप्रिंट कैमरे के यहाँ पर, एक फ्लैश, एक कैमरा, टाइप सी, डुअल सिम सपोर्ट, माइक्रो SD कार्ड लगाने की जगह और गाइस इसमें हमें IR ब्लास्टर और एक और चीज़ हमें इसमें देखने को मिल जाती है जो कि है गाइस के अंदर हमें मिलता है देखने को स्पीकर ग्रिल। अगर हम इसकी गाइस पैनल की बात करें तो पैनल में हमें एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज 90 रिफ्रेश रेट के साथ एक पैनल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप मूवीज़ वगैरह को आराम से देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाली है। क्योंकि गाइस उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ़ोन था अपने टाइम का और इस फ़ोन ने सब फ़ोन्स को मार करा दिया। अभी भी इतना ही चल रहा है, मेरा खुद का फेवरेट फ़ोन है गाइस ये। एंड अगर मैं इसके बारे में बात करता चलूँ तो इसमें हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है हमें उस टाइम पर ही। गाइस अब मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो इसकी परफॉर्मेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी अपने टाइम का एक बेस्ट फ़ोन था। ये आपको ईज़िली आपको क्या प्रोवाइड करता है गाइस, ये आपको प्रोवाइड करता है स्नैपड्रैगन 845 उस टाइम के अंदर। आप इसमें PUBG 90 FPS, फ्री फायर 240 FPS, कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS, गेंशिन इम्पैक्ट जैसे 240 FPS पर गेम खेल सकते हैं और जितने भी गेम आप खेलना चाहेंगे गाइस आप इस पर आराम से खेल सकते हैं। और गाइस अगर आप गेमर हैं तो आप इससे ज़रूर मोबाइल को ले सकते हैं। और इसकी रैम मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि गाइस आपको ये कभी भी धोखा नहीं देने वाला। ये फ़ोन लैग नहीं करता, रुकता नहीं है, कहीं पर भी अटकता नहीं गाइस। इसके इतना ऑप्टिमाइज़ है ये फ़ोन। आप अगर आप एक ऐप यूज़ करते करते सो जाते हैं, कल जब खोलते हैं तो ये वहीं से ही खुलेगा गाइस। तो आपने हर चीज़ में इसको ओके मिला, मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा और इस टाइप की चीज़ों में ये बहुत आगे है। और इसके अंदर में Android 14 देखने को मिल जाता है, One UI 6.1 भी देखने को मिल जाता है और इसमें हमें सैमसंग स्मार्ट लॉक्स की सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है और सैमसंग के AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें एयर गेस्चर भी देखने को मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड भी देखने को मिल जाता है और गाइस इसमें हमें वो हर चीज़ देखने को मिल जाती है जो हम अच्छे फ़ोन से
वैल्यू फॉर मनी से हम करते हैं गाइस। ये फ़ोन आजकल मार्केट के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर आ रहा है। जैसे आपको चार्जर भी मिल जाता है 25 वाट का। फिर मैं आपकी बैटरी बता दूँगा 5000 mAh है। बस यही सब कुछ था इस फ़ोन के बारे में जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।